जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आउ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक वेलकम। मु आज बनइबा को जाउची बंधा कोबी मसला देकी देखंतु तापई मु एबे बंधा कोबी काटिकी ताको धोई देकी रखी देची। आ ये होची आलू ताको काटिकी धोई देची। ये चिंगुड़ी ताको धोई थाइकी मु लुण हळदी पकेकी ताको रखी देची। ये होची मटर आउ मसला मु रेडी कर देची तापई। ये होची पियाज अदा रसुण टमाटो आ तापई मसला सब होची हळदी काश्मीर लाल तापरे लंका गुंड जीरा गुंड धनिया गुंड आउ चिकन मसला आउ लुण स्वाद अनुसार आपण माने पकेबे। एबे हमें मसला टाको ग्राइंडिंग करदबा। एबे हमें गैस लगे दबा। कढ़ाई बसैबा। एबे हमें बंधा कोबी आ आलू को तादरे पकई दबा। टिके गरम हो गले कड़ई तादरे आमे बंधा कोबी और आलू पकई दबा। हळदी पकई दबा। एबे देखंतु मु ताको गोळेकी घोड़े दीजिए सिझापी एपटे चूना लगे कड़े टे गरम हो गले तेल पकेबा। एबे कड़े गरम हो गलानी एबे हम तादरे तेल पकेदबा। चीनी टिके नाली हो गले ता ऊपर आमे जो प्यूरी बने के रखी थिले ताकू आमे ढाली दबा। देखो नाली हो गलानी आमे मसला पके दबा। लुण टिके पकेबा।
ଏଥିରେ ବନ୍ଧାକୋବି ବି ପକେଇକି ସିଝେଇଲା ବେଳକୁ ସେଥିପାଇଁ ମସଲାରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ପକେଇବେ ଯେତିକି ଦରକାର। ମସଲାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା, ତାର ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଧାକୋବିରେ ମଟର ପକେଇଦେବା। ବନ୍ଧାକୋବିଟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇବେନି, ଅଧା ସିଝେଇବେ। ତାପରେ ଆମର ମସଲା କଷି ହେଇଗଲେ ଭଲ ଭାବରେ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିକି ବି ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ମସଲାରୁ ସବୁ ପାଣି ମରିକି ତେଲ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଆମେ କଷିଦେବା ଭଲରେ। ତାପରେ ଆଧରେ ବନ୍ଧାକୋବିକି ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ବନ୍ଧାକୋବିକି ଏବେ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ବନ୍ଧାକୋବି ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ସିଝାଉଥିଲି ବନ୍ଧାକୋବି, ସେ କଡ଼େଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିବା। କଡ଼େଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ତେଲ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ତେଲ ପକେଇଦେବା। ଆମେ ତେଲ ପକେଇଦେଲେ, ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ତା ଦେହରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇଦେବା। ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ଭଲରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ମସଲାରେ। ଏବେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧାକୋବିକି ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେହରେ ଢାଳି ସାରିଲିଣି। ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧାକୋବିକି କଷିଦେବା 2 ମିନିଟ୍। ଏବେ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଲରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା।
मसला पकईदे भल भाव घाटी दबा। गोटे मिनट आगे फुटेकी आम गैस टी बंद करदे। एबे आम टे धनिया पत्र पकईदबा। गैस टी को बंद करदबा। हो गला आमर बंधाकोबी। देखु बंधाकोबी लुक सजेदबा। बंधाकोबी मसला देकी बनातु आ खातु केमिति लागिला कमेंट माध्यम रे जणातु। आ रेसिपीटी भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। जय जगन्नाथ, नमस्कार।